बस है। అక్కడేమో తెలుగు, మలయాళం, ఇక్కడేమో హిందీ. అయిందా పోనీ మరి చెంచా కాదు చారా అంటారు కన్నడలో. ఓకేనా? ఓకే ఓకే ఓకే. വായിക്ക് കുറിപ്പേ, നീ വായിക്കാതെ മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്ന് ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തിട്ട് നോക്കുന്നത്. കൂട്ടോ അപ്പ കൂട്ടോലപ്പോ കാത്തു തെലുങ്ക് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കൂന്ന് SRK ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കേണ്ട പിന്നെന്താ? ഇവിടെ SRK പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കോ? ഉപ്പരാട്ടോ ബോർച്ച് മുങ്ങിയോ ഈ ഇടയ്ക്ക്? ബോർച്ചിന്റെ മെസ്സേജൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഹൃദയതാളം കാർത്തു 22 ലൈക്ക്. താങ്ക് യു ഹൃദയമേ. కన్నడ నేర్చుకోవాలా లేదా? నేర్చుకోవాలి. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കന്നഡ പഠിപ്പിച്ചത്. അർജുൻ ബ്രോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഗൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. వెళ్ళకు అర్జున్ ఎందుకు వెళ్తున్నావు? అలిగినావా? పాట పాడలేదనా? పాట పాడతా పోకు మరి. నీకు పెళ్ళయిందా కాదు? పెళ్ళై 10 మంది పిల్లలు కూడా ఉంటే తెలియదా? SRK കാർത്തു പൊന്നേന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. No, for you. Like call na. పాపం. నిజం చెప్పు పెళ్ళయిందా? మళ్ళీ అక్కడ ఎవరిని లేవు అంటున్నావు? నీ కొడుకు కూతురా? కాదు అమ్మమ్మ. నేను వర్క్లో ఉన్నాను కిరణ్. ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అక్కడ హోమ్లెస్గా చేస్తున్నా అని చెప్పినా కదా, అక్కడ అమ్మమ్మతో మాట్లాడుతున్నా. బ్యాచులర్ బ్రో. సారీ మళ్ళీ నిబ్బు పోయింది. ఇస్తా ఒక్క నిమిషం. చేయి తగిలిపోయిందబ్బా కావాలంది అది. యాక్టివిటీ చూడడానికి ఐఎమ్ మ్యారీడ్. మీరు జాబ్ చేస్తారా? జాబ్ చేస్తానబ్బా. ఓహో నర్సింగా? ఓకే ఓకే నర్సింగ్ నా నువ్వు? ఎస్ ఎస్. నర్సింగ్ అంటే చదవలేదు, చదివిన నేర్స్ కాదు, హోమ్ నేర్స్, ఓన్లీ హోమ్ నేర్స్. ఎస్ అర్జున్, నీకు తెలియదా నేను జాబ్ చేస్తానని? ബെസ്റ്റ്. മഴ പെയ്യുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ. അവിടെ മഴ വന്നു. നല്ല രസമില്ലേ കാണുന്നൊക്കെ? നല്ല സാറ് ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ. ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ఏం జాబ్ చేస్తారు? హోమ్ నేర్స్ అబ్బా, హోమ్ నేర్స్. മഴ പെയ്യുന്നു കുട്ടികളെ. മഴ കണ്ട, മഴക്കാറ് കണ്ട എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്? ഇവിടത്തെ മഴ കഴിഞ്ഞു. ഗാർഡൻ ഒക്കെ കാണാം. നൈസ് ചെയറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ബേർഡ്സ് എന്തോ ലവ് ബേർഡ്സ് ആണോ? പ്രാവ്, പിജൻസ്, പ്രാവ്. വെറൈറ്റി പിജൻസ്.